Hello guys. Let's go kuha the berries. Cherries! And napon ko yung ipakita. Dali, Ben. Mauni ang kuan ni siya ka ng mulberry tinuod. Si mulberry. Yeah, guys. Mulberry, di ba? Let's go. Agto na ta kay manguha tag cherry. Oh, over there. Kadaghan kaayo. Ayan, oh, kita niyo. Yan. Sa taas. Kukuan. Wow na to na. Ako na. Your turn. Wow na to siya, guys. Cannot throw it, Mars. Ay, dili man siya ganahan. Walay kuan cherries. So, dinita. Ipakita ako ninyo. Hey Mars, no. Yung daka siya, mauna ensura sa cherry. Ay, dinita kay against the light. Marsa! Nato to siya ang cherry. Pero sa What you doing? Marsa! sa kuan Bisaya kay Mansinita. Mars! Hello, Mars! You want red? So, ipakita nila. Kay dili sila mo po ubing nga cherry ni. Yeah. Ingna nga cherry ni. Cherry ni. O dali, Bing. Dito ta, Bing. Mangutang cherry agad din. Grabbing, oh. It's so big. Yeah. Don't like that. I said, diba? See guys. It's cherry. That is cherry. Mars! Nasuwi ka na, masunod na dito. Amang kabing. Diba guys, the egg is have an egg. Diba guys? Yeah guys. Yeah guys. It's good. Okay, bye-bye guys. Bye-bye. Saan ang karne? Yan, naputong karne dyan. Saan niya nga po.